Serifula Duba afo tariku kene a seydi Serif Ousmane Madana Haydara ka tariku soro yoro kene min bi labe yo aw denke naw balma kefe professeur Abdoulaye Karabenta ya bani ka kuma tigi jebukan bi lase awma sibiri o sibiri nege kanyetan nani ni ka ta kunce nege kanyetan duru ni ko Serifula Duba afo Serifu ka tariku soro yoro kene Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Alhamdulillahi ala kulli hali. Tanu bi masaye mammi nye sangolo da. Tanu bi masaye masa mi nye dugukolo fense. Ambi ala fo ka barikada masa info kun ye jumenye ala yanda kange bani adama denye amanke kono ye amanke wara ye fa yanke adama de senfly ka hakili di ama kanga famu bonya kodon o jidira na kunjara alaye atumbanke kono ye woli kile wara an kumisega ala jalakiwa okmana aye masa minja kange adama den farkulo tigiye ka hakili di ama ka kan ango ala info ka barikada ambi soli akachiba sanmanka ambi soli flani flam wakeka ambi soli Fatmata Zahra wolofaka ambi soli Sayyidina Ali balmake ana burangeka ambi soli magankauka wajja Ali nasirajaka ni che min kamate ala kunte dununya da ni male kanu ala ka hinati soro ni male kanu ala ka yafati soro ika seliti mine ala magoti ka shuna ala magoti ka jagala ala mago majo ika hijila fo ika che min kanu Abdullahi de kodo Aminata de kodo ala kishi o chaya anaso mogo sanamaunka ala ikanga no fetugo ba nyumanye baw ala de ko ni jomba fe ka bara minke barka ka do o bara ina ko iki sigini ale ala togoye okmana nanye ko indamne ni ala togoye ka soli akachibaka ambi ala de wele akan yoroma janya ka bo ibilisama bi ansigira anga tariku keneka nango tariku kene aw sigilendo ka makononike aw tulo nyegele jolendo nyininu fana bala ka ke sega ani wulika jow bolo dalendo ala sona bi kabe octobre kalo tletan ani duruma samba flatan ani shegi ansigira anga tariku sigiko muga ani sabana kenaka tariku mimbe mana ala kira modenye
tariku min ɲɛfɔli bi kɛ ala kira ka filɛliyɔrɔ ɲuman ye ala kira ka sugandilen ye ala yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni ala ye kisi ani hɛrɛ bonda tile di minnu ma n'o ye ala kira somɔgɔw ye an sigira o cɛba de tɔgɔ la n'an ko o ma Seydi Sharifu Usman Madani Haidara. Haidara min ala ye Mali kanu ni a ye ka Segu region kanu ni a ye ka laban ka Tamanin dugu kɔnɔna kanu ni a ye ka Sherifu ka duba kanu ni a ye Tamani ka laban Kokura ka Ba Madani lajɛ ka ale fana ni a ye ka Basitan Tarawele lajɛ ka du o ma sabula u n'a ka kan ka da u yɛrɛw jogo kan ka da u yɛrɛw ka mara kan ka da u ka hinɛ kan ka da u ka yafa kan ka da u ka jigitugu kan ka da u ka fɔnisiriya kan ka tugu ala u ka ala ɲɛsiranya an'u ka ala danaya kan ni bɔkolo sanuma ninnu kan ka fo k'u barika da o kumana Tamaninkaw ka ba zuma na an b'ale de ka tariku kɛnɛ kan jɔfɛn 23 an bi o de kan bi an bɛna an ka tariku in masala ninnu ta ka doni a ye Baningo mara la ka munumunu zalo kɛ dɔɔni ka taa nun furi Joyila ni Joyila fɔra o dogolen tɛ ne ni e si la n badi tariku kan ka bɔ ala ɲɛsiranya jɔnw kan jango u la jɔn sugandilen tariku kan ka bɔ ala ɲinw kan jango ala ye min kɛrɛnkɛrɛn Sharifu Usman Madani Haidara an bi don min na i ko bi maaden bɛ se ka lakalili kɛ adamaden bɛ se k'i miiri de adamaden bɛ se ka waleɲuman dɔn ka o tanu caman ɲini i bolo k'i b'i fɛ ka Haidara barika da o ye tiɲɛ ye nga ka barika da ka se a kɛnfɛn na jɔn tɛ se ka o kɛ abada Sharifu Usman Madani Haidara an bɛ sigi ale de tɔgɔ la ka limanaw ɲɛnajɛ ka ɲɛnafin bɔ u la aw minnu ko k'a b'aw karamɔgɔ fɛ aw minnu ko ko aw bɛ sa aw karamɔgɔ kɔ ne ko a kana jugu kan lamɛn a kana manamana mɔgɔ ka manamana kan lamɛn a ye sɔn a ka ne lamɛn ne bɛ n karamɔgɔ fɔ aw ye ka aw karamɔgɔ fɔ aw ye cɛbaw bolila ka taa village jɔcogo ɲini k'a dɔn ne bolila k'an karamɔgɔ sɛgɛrɛ k'ale ɲini k'a dɔn cɛw bolila ka taa voiture clé ɲini ka o boli cogo ɲini k'a dɔn ne wulila k'an karamɔgɔ sɛgɛrɛ walasa k'a lakali aw ye cɛw bɛ ka seli ɲɛɲini ne ko n k'o ti tana ye cɛw b'a la ka sun cogoya ɲini ne ko n k'o tɛ tana ye hiji cogo jaga bɔ cogo nin bɛɛ b'a la ka ɲɛɲini ne ko nin si ti tana ye ala sɔnna ka ne lafiya sabula ni ne ko n bɛ ɲina ni ne bɛ fɛ ka fili ɲangomana kɛ o bɛ sɔn ka kɛ ne bolo
yɛrɛ kun tɔɲɔ de ye ɲɔntɛ ala ye o tiɲɛ di ne ma ka o lakika di ne ma min bi ne yɛrɛ bolokɔrɔ ni n ko a ma ko kuranɛ adamaden lama ni n ko a ma ko ala yɛrɛ dɛmɛna o ye Sherifu Usman Madani Haidara ye n'i ye Haidara ye ala sɔnna i ka sun dɔn n'i ye Haidara ye ala sɔnna i ka hiji dɔn n'i ye Haidara ye ala sɔnna i ka seli dɔn n'i ye Haidara ye ala sɔnna i ka silamɛya kiiti bɛɛ dɔn fo ni i kɛra yɛrɛkun tɔɲɔna ye ala kana n kɛ yɛrɛkun tɔɲɔna ye o la ne ko n b'aw karamɔgɔ fɔ aw ye walasa ɲɛnafin ka bɔ aw la wa aw ti to kunpana a ye duwawu kɛ ne ye aw balimakɛ don Mali dugukolo kan 5e région na Mopti mara la yan Professeur Ablaye Karabenta ni aw bɛɛ lajɛlen ko a ma ko kumatigi Karabenta ala ka tiɲɛ dɛmɛ k'an k'a dɛmɛbaa ye lɛrɛ 24 kɔnɔ ne ma su bila fiyewu ma sɔn ka tile bila fiyewu fo n ka miiri n karamɔgɔ la ala i bɛna dɔnniya nɔgɔ ne ye cogo di n y'a dɔn ko sigi ka tɛgɛ fila da i sen kan o t'i kɛ k'a dɔn ka kuma cogo ka ɲɛ i da o t'i kɛ ka nin karamɔgɔ kɛ in dɔn wuli i k'a ɲɛɲini cogo ɲuman na n'i wulila ka se a sun kɔrɔ i bɛ nin karamɔgɔ kɛ in dɔn sabula dɔgɔ bɛ ɲini bɛlɛ kan ji bɛ jɔ jun de kɔrɔ n'i sera a tigi ma i n'a dɔn ni k'a dɔnna kari 24 heures sur 24 heures ne bɛ aw karamɔgɔ fɔ aw ye ɲɛnafin ka bɔ aw la o 24 heures n y'a mɛn dɔw da ko ala ko ni maa ko tɛ kelen ye n ko tiɲɛ don nka a kana kuma in sama k'a janya ɲɔntɛ ala ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi bɛn mɔgɔ ko yɛrɛ de ma kana sonyɛni kɛ ala de y'a fɔ nka yala ala ni yɔrɔ jumɛn de bɛ a la kana nkalon tigɛ ala de y'a fɔ ala ni yɔrɔ jumɛn de bɛ a la i kana jɛnɛya kɛ tiɲɛ don ala de y'a fɔ kɔrɔ a t'i ɲɛna ko ala denmuso dɔ de bɛ yen n'i bɛna taa o nɔfɛ kana maa fa ala ka duden dɔ de ko de wa an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ bɛn o ma ne k'i ma ko 24 heures sur 24 heures ne bɛ karamɔgɔ nɔfɛ ka lakalitaw ɲini k'o lakali aw ye 24 heures yɛrɛ m'o di i ma i ka kuma tigi Karabenta waso tɛ ni ala ye tile bɔ kɔrɔn fɛ ka taa bi tilebi fɛ ko ne bɛ n sengala kan adamadenya kuma kisɛw n bɛ olu walankata a b'i n'a fɔ n'i ye zaban ci i b'a kisɛ ta ka bɔ a la cogo min danganiya kɔnɔ n bɛ kuma kisɛw ta ka a di ma danganiya bɛɛ kɔnɔ bamanankan cɛɲi na fa dugukolo kan n dusukun lafiya ye bamananw ko dusukun min ma ko sɔnɔmɛ ne k'i ma ko 24 heures i tɛ n laminɛ a fɔ la ilaha illallah o bɛ bɛn harifu 12 de ma muhammadu rasulullahi o fana bɛ bɛn harifu 12 de ma o kuma na o la ilaha illallahu wa harfu 12 ani muhammadu rasulullahi wa harfu 12 harfu 24 24 yɛrɛ fila i kɔrɔ
ni ko ne ma ko ala ko ma ko ni ko kuma chenyi ta chukudo nyonte ala ko ere bi be mo ko ere de ma antan puru ni yoro nkan ambi wili ka baningo mara ka ale segere nango baningo oye dugu de dugu munu lawalu kono karamogo wulila ka senin dugu nunu na akuma ujanya na doni awati kebago ane asanga mau wulu chaman bi halibi lakareli be ka ke ni o mau ka kuma no de tariku jofe mugan ani sabanan kenega an karamogo sherifu Usman Madani Haidara ale tara baningo marala ay tali minge ni ye amsaru ka wele o kera ka be samba kele keme kononton bi kononton ani saba Desamburu kalula nanga mako 1993 o Desamburu kalula karamogo ale tara baningo marala karamogo ye o tali minge ne ye amsaru ka wele o dugu munu tumbe ne ulu de tun faralen do nyonka o don ni o dugu la o wele o dara karamogo ko o bi fe akana o yendugu kono o de kula masigi kata se daraklema ya amsaru de yu fanga fara nyonga angana minangana de yu fanga fara nyonga ala nyesranyo jon yu fanga fara nyonka ko mogo balla o karamogo kana o fi la karamogo sera o dugula o kera shia folo mi o de kera 1993 Desamburu kalula o ya soro o don togola Seydou togola ulu mogo dama dawro tun farala nyogon kan ni ulu tun kera amsaru ye wala sa ka seka o karamogo wele ko akana nyana fimbo ulula akana ka udusukun lami akana wala sa obseka uyeraka adamadeya ani uka alako basigi uka dugu kono sabla o don tile ukuman noko o kera minge ulu changana damadon ulu munu farala nyonga ya sa karamogo kana inafo amboroka o dugu munu fo inyana ni nchukula ni odeye kula masigi darakle la 1993 la ni karamogo ya ka dugu ta minanta ka nin dugu nunu segere baningo marala ni Seydou togola o mi ye national nyama danga ye ambi do mina eko be ni joyla kadu ni uluka chesiru ye ni ndo ya soro amsaru yere masigi joyla folo o kuma na joyla kaw yere tumbi karamogo ale kasa sama ni dugu nunu de la romala ni dugu nunu de kama joyla kaw kinkebe ka karamogo nyina fimbo ula joyla ni ko bike ikado sabu de be ala ko fu sababu ntante bietu kukuluka ola 1993 o temene ko minye alaka chebado ani alaka warabado nango ko Alassane Fomba ni alebi bo fana
Alasani yɛrɛ fana dugu min ni yenga dendo an bɛ o dugu de wele ko Misango. Misango ale filɛ fana mara la. Alasani fɔma y'a labɛn ni Ala ka yamaruyaw ye 1993 ningi kunda Joyila kan. Ale sigiyɔrɔ taara bɛn Joyila ma. Nyonde abibo fana dugu la, dugu min nanga ma ko Misango. Alasani kele ka taa sigi yen. Ale kele ka wele dakanw mɛn. Ale kele ka Ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruyakanw mɛn. Sharifu Usman Madani Haidara ale ka wele dali siraw fɛ. Wala ale y'a lajɛ k'a fɔ ko nin ko in tɛna to nin jogo la. N'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛrɛfɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hinɛ bɔrɔ turulen dɔ sɔrɔ. A bɛ wajibiya olu fana ka se ka dɔ sɔrɔ o la. N badenw, maa si kelen tɛna fɔ k'i bɛ hinɛ bɔ yɔrɔ filɛ ka sɔrɔ k'i kɔ dɔnnen don a la. I b'i ɲɛ jɔ a la k'a filɛ filɛli cogo ɲuman na. Alasani Fɔnba ale ka o welew n'a y'o cari ni Ala ka diɲɛ ye ka wuli ka jɔw sabati. Ale de kɛra maa fɔlɔfɔlɔ ye ka se ka amsaru k'a sigi Joyila yɛrɛ dugu kɔnɔ. Wala ale kɛra amsaru sigibaa ye waati min a ma nɔgɔya, a ma taa ko caman kɔ, o ye tiɲɛ ye. Wala o furo kura bɔ min n'a tɛ taa wa kɔ, Alasani ale y'i kɔ disi da o la ko na nin kelen na jɛni nin tɔɔrɔ ye, na jɛni a ɲani ye, wa na jɛni a lagosi bɛɛ lajɛlen ye. Alasani Fɔnba ale sɔrɔla ka amsaru k'a bolo turu Joyila dugu kɔnɔ ka bɛn san 1994 ma, n'an ko ma ko 1994. 1994 ka taa se 1995 ma, Alasani Fɔnba ale sera ka amsaru k'a sigi Joyila dugu kɔnɔ. A n'a ka cɛŋana dɔw Ala ye olu dusukun ni ka ta ka fara ale ta kan walasa o bɛ se ka Ala ka diinɛ bɔlɔ turu cogo min na Joyila dugu kɔnɔ. O kɛlen ka o baaraw daminɛ o siɲɛ fɔlɔw la, o ma taa ko wɛrɛw kɔ. O ko wɛrɛ mun ye o dɔw lakali i ye, sabula o do tile ma ko caman kun faamulen tɛ. O y'a sɔrɔ ko dɔw tun ka kalan, a dɔw yɛrɛ tun ma faamuya. O kama an bɛ tɔgɔ dɔw an bɛ olu to yen, sabu olu faamu caman jidira an bɛ don min na i ko bi. Nka k'u sangaw lakali i ye ani k'a baara n'o lakali i ye walasa e min bɛ ka ɲagan bi la, e min bi ka bi filɛ bi, i ka dɔn kunungo de kun tɛmɛna. Karamɔgɔ Hayidara bɛ nin lakali ko silamɛya kɛn bɛ an bolo bi bololafilafɛn ye. Cɛw dɔw do joli bɔra, dɔw de ka du cira kunungo, dɔw muso ntanyana kunungo, dɔw kɛra dendan ye kunungo, dɔw kɛra kabilandan ye kunungo. O silamɛya de ye ba tigɛ ka se anw fɛ yan nɔgɔya la tan. Joli ni joli, bamuru ni bamuru, wallahi kɔngɔ ni kɔngɔ, dibijugu ni dibijugu, sajugu ni bundeni, jinɛjugu ni ɲɔgɔn cɛ. E ye o tariku caman mɛn kana siga o la fiyewu. Olu de kɛra sababu ye k'u balabini ka silamɛya ta o kwadisi la. O de y'a to a ye ba tigɛ ka se anw fɛ yan bi. O la
wa amsaru na manye ko oboro bituru che wo che ni ekubine ko obolo turu bayi fo ikado onyani kile ani otoro hanna ma kunungo tabo eni daturu o jifle nono damandana ka o shifle doni nyonde haidara yi kwa de shifa o belagilin toro wala kaba kana siga wala dara ndi wala kaliye haidara tara dugula amata gongon duru ko haidara tara kabila la amata gongon duru ko o gongon duruli sabla min tumbambulu odon min kunjira la auna odon ale nana ni minye ulu kunte kelenye u cheka iko jaga jala ani baji mbade kanto joila dugu kono ye alasan fomba ale kele ka amsaru kasigi wati mina anaka chedun joila dugu tigi ako abena to kokura dabombe fili kura mina ledo anka antna seka otoni njogolata dugu tigi sorola ka wele bla ko eleni kamale min ni aye tonkura do sigia aye min jujon aye kamale wele akadia ngam fela fwaye jona wala dugutigi ka ciye alasan soro o kele minna o ya soro cengana do yere kumbe alasan fomba nofe no kunye ayere ka sahaba getura ye odun ulu soro la ka fero ke ka soro ka fo alasan nyana o ningobi chugo mina ambi min nyini efe e kanata to angata nin ko shifle kam min bi dugutigi da anga sika odo ola olu ma saba wulila kata dugutigi ga wele jabi usele minge o ko dugutigi fulu tamele ko o ko ye amsaru mo munu wele ko aunde do ako yala joni ndi au ka nyamae manu no nya jabi ko anga nyama be ko alemana dugutigi ko manyana bo sabla niya me ko dugutigi do aw yero te ko kuna de bina mun fo awye ne mo go bi au ka nyama de la ayeta fwaye kwa kana ukubina alaje ka kuma indila chugo ako flani ndebe ti goshinyo na yangwe aya alaje akaka sabara sin flado asena akakena mine fasai nauka nyama te kuma tuneni au ni nyonche kodono hakiliti gudun ulu fana ya alaje umako ingela ya minche sabatara kasorogata jabi di ukanyama mani odiye alasan fombay baw odon ale dekara amsaru sigiba foloy joila dugu kono chasiri anijija min fana tumbe ala uya laje ko anga nyama ya dini mo anaka o ma saba ni odiye o liman ya jom ma saban ulu wilila kata chifo alasan fombay ko dugutigi ko kwata an lame wa ayratna an lame fana koy ko sabla ati an don e minye ko jujo kwa mugobe ede la kuyi kana o che sabai odo otunye ali dolo Isa Bamba ani Madu Jara
nanu cɛ saba de kun taara o ci la fɔlɔ n badenw o kɛlen kuma min na sa Alasani yɛrɛ sɔrɔla ka wuli ni ka sabara sen fila don a sen na ni Ala ka diɲɛ ye ka wuli ni Hashimiya wulili ye ka wuli ni Ala ka diɲɛ ye ka wuli ni Haidara kanu ye ka wuli ni Shirifu dɛmɛ ni kanu ye ni k'i kunda dugutigi kan a selen dugutigi bulonda la kuma min na a ye foli bila dugutigi ye foli lakana dugutigi ko a ma ko a ka se a selen kuma min na a ko dugutigi n ka denmisɛnninw nana i ko kuma tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra ne yɛrɛ ye a ko hatɛ a ko yala e min ye ko jujɔn ka ko yɛrɛ tu tigɛ ka ko sigi senga ko bɛ se ka kɛ e kɔ wa a ti kɛ o kuma na n ko ma n ko ka taa u ka f'u ka ɲɛma yɛrɛ ye ko a ka na o kɛlen kuma min na a ko Alasani yala e yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de fɔlɔ Alasani sɔrɔla k'i kanto a ma ko n bɛ bɔ Fana a ko Fana dugu jumɛn a ko Misango a ko Misango du jumɛn Alasani fɔnba ye u ka du fɔ a ye a ko e ye jɔnni den ye Alasani sɔrɔla k'a fa tɔgɔ fɔ dugutigi ye olu yɛrɛ taara kɛ ɲɔgɔn dɔnbaa ye Ala bɛ ko min na o bɛ tiɲɛ wa ngale na fama Ala bonya na hali n'a y'a sɔrɔ Ala kunna dugukolo fan dɔ kɛ fan dɔ ye ninnu nguna ɲɔgɔn dɔn sabula Ala kun mago bɛ min na o si dɔnnen don dugutigi sina ka jɔngala o bere sɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ko n b'i fa dɔn o kuma na a kɛra dɔnbaya ko ye a ko nka basi tɛ a ko fɔnba n bɛna min kɔni fɔ i ye e de kɛra ko in yɛrɛ jujɔnbaa ye kabiri kelen ni ko bɔra ko in na a tɛ taa kaso la don kɔ dɛ k'a fɔ a bɛna na ni tiɲɛni dɔ de ye dugu in kɔnɔ yan wali kelen ka na ni an ka dugu in laada gɛlɛn dɔw tiɲɛni ye ka na dugu yɛrɛ birisa k'a ɲagami ɲɔgɔn na fɔnba n den dogo i la dɛ n'o kɛra diɲɛ ma don o don min m'a bɔ a la a tɛ fɔ an si kɔ sabula dugutigi kun jo don a ka siranko ye kana dugutigi jalaki dɛ a jo kun don a ka siran sabula cɛ dɔ kun bɛ yen o cɛ in yɛrɛ kun kɛlen don adamaden damanamaa dɔ de ye dugu in kɔnɔ a kun kɛlen don i damanamaa ye a kun bɛ ku la ale ka baara kun bɛnnen don jumɛn ma n'a fɔra ko fɛn o fɛn ka dabila dugu kɔnɔ cɛ in kɛlen don ka tulo gɛlɛya k'a t'o dabila dugu in tana ma tiɲɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen ko an kana maga n'a bɛ dugu tinɛ tiɲɛ o cɛ in kun bɛ o kɛ hali ka taa se n'a fɔra k'u ka foro nakɔ kɔnɔ foro dɔw bɛ yen ni olu don bɛ tɔn na maga kana kɛ olu la cɛ in kun bɛ tulo gɛlɛya kelekete i b'a la kale ko mɛlɛkɛ tulogere dɔ ni ka taa o dugu tanama ko do tiɲɛ wali kelen bɛɛ ma kɛ fɛn minnu ka fɔlɔ a kelen b'i jɔ a dama na o cɛ in kun ye Alasani fɔnba yɛrɛ de jɛɲɔgɔn ye koyi o kama a fɔra ko nin jɛkulu in sigira dugutigi fana siranna koli o ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛɛrɛ o tɛna tigɛ jango i yɛrɛ b'a dɔn ŋana ko man di ŋana ye o ye adamadenya laadaw ye n'a fɔra ko ye dugutigi ye
e bi ka dugutigiya sanga na tani fulala e bi ka dugutigiya kɛnfɛn yɔrɔnin kelen k'a ye ko jɛkulu dɔ sigira yani e ka faamu ko ala ko don hakiliw b'a jira e le fɔlɔ kɔniw tɛna ka dugutigiya tiɲɛ cogo de ɲɛɲini kuru t'a fɛ ka fɛɛrɛw de kɛ k'an senkɔrɔma cɛ o n'a ɲɔgɔnna kow ti ban dusukuw la o bɛ yen kabiri lawali yɛrɛ la n karamɔgɔ nin ye maaya taasira dɔw ye o t'i kɛ maa jugu ye o yɛrɛ t'i kɛ kafiri ye koyi fo ala ye adamaden da ka maaya yɛrɛ de laadaw boli a boli cogow la alasani fɔnba y'i kan do dugutigi ma a ko n y'a mɛn a ko n'ala sɔnna ma dugu in tɛnɛma ko ni anw ma labato anw tɛna tiɲɛ fɛn o fɛn n'a ni ala bɛ ko minɛn kelen kɔnɔ anw tɛna o bɔ a minɛ kɔnɔ fiyewu dugutigi ko a bɛna to ne kɔni ye n gangarima da i bɛ se ka taa sa bɛ sira faaba bɛ sira banabaatɔ dan bɛ ala la wa alasani fɔnba bɛ k'i kale ka siɲɛ olu tɛna dugu laada tiɲɛ o tɛna dugu tɛnɛ tiɲɛ dugutigi bɛ min dɔn ka kɔrɔ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛli kasi ka taa ɲɔgɔn bon wali kelen ka jɔkulu dɔ sigi min bɛ sigi dugutigi ka dugutigiya baaraw tiɲɛ a bolo olu delen bɛ o la n'a fɔra ko jɛkulu dɔ bɛ k'i koron ka na a jɔ tɛ a ka siran e hakilila ko sabi giri ka maa kɛlɛ ten wa nka bi maanifin fiyɛtɔ de ye a fana yɛrɛ ɲinitɔ bɛ sin ka taa maa kɛlɛ o kelen min alasani wulila ka sabara sen fila don ka yafa ɲini dugutigi fɛ ni ka sɔrɔ ka taa a taalen kuma min na a ka sahaba getura minnu bɛ yen n'olu y'u kanto a ma u k'a dun kɛmɛ cogo di i ni dugutigi bɛn bɛ a la wa a sɔrɔla ka bɔ ni kɔrɔfɔ ye k'a jabajɛya a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye o kɛlen waati min na olu sɔrɔla k'a fɔ ko baasi tɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni kan ka kɛ kɛta ye an k'an jija o kɛcogo ɲuman fɛ ni fɛn o fɛn fana bɛ yen min ni kɛli man kan an k'a lajɛ an k'an mabɔ o la wa an bɛ se k'a bali cogo o cogo an k'an seko kɛ a la foro daminɛ o tɛ taa wabɔli kɔ o kɛlen min na amisaru y'u cɛsiri ni ka tila k'u jija u ka cɛsiri n'u ka jijaw bɛɛ lajɛlen na o maa ninnu sanga ni sanga wajuliw la sanga ni sanga ka sɔrɔ k'a lajɛ ala ɲɛsiranya kow o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ limaniya min fan bɛ u dusukun na ala danaya min fan bɛ u dusukun na kabakow don nka k'a lajɛ k'a fɔ min ye kulala ye dɔnkali min yɛrɛ ni karamɔgɔ bɛna na k'a bɛ don kulala ni o wele carina kulala doni na o kɛra katabali banani sɔsegi kɔnɔntɔn sow ye n dɔrɔn olu ye fɔlɔkɔ wuli o don soforokun olu sigira filiya la bugurimuguw kɛra falatɔw ye o don kunguruninw kɛra yatimaw ye kulalakaw kabiri wele kɔni dara k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛna na kulala u ye kulala besitigiw labɔ k'a murutigiw labɔ k'a marifatigiw labɔ beretigiw wa bɛɛ lajɛlen taari jɔ dugu donda fan dɔ la haidara kɔni sen curi kulalaya fɛn min kɔni bɛ to a la fɔ n'a kɛra n'a bolila k'a ka sabara sen to ɲɔn tɛ an na ko siri nin na bi kabako don ala ko a ye makɔnɔ farisogo ye adamadennin ta ye dusukun ye ala ta ye o kelen kuma min na sa
Sharif Usman Madani Haidara soni ginda labana kachari a ko bazumana ale suru nyana kulala dondala ha biretugu bala kan vonyo ye soni dobi baleka do wele nyanzombe wa ayeta joni yoro ina soni dobi baleka do wele nko bolo kelembe wa soni dobi do wele nko fangelendu eti boy muso kerafe kata pungu kono wa bebi ka be wele ko o ka dugu be lamini ka tu do fu pungu kono nana Haidara kanadu o kele minna tamaninga o ka bazumana basi tanganyo ye bali ba madani de latiga masa ale suru nyana ka do kulala wati mi disuku nyumantigu o yoro bela jelena do shina ka wuli ka tegere chari ko Haidara dona ulu jombe sugudala tegere bala ka wara demiseni damado o kere wati mi murutigi munu njole do ulu shina ka mawu yerema marfatigi munu njole do bela jele shina ki ga marfani ka murufili benana faro demiseni nga shina ka tegere wara nyonguna Haidara mamunu ni bire ni malfa ni tama kofu kata Haidara fa ulu labana kana tegere fu apu ina do seti fuye ni alate fuyi tisega fuyi ke ni alate fuyi fanatina fuyi ke ni alate alade ka sika bu masa minye dugu mene tamato ninga shidoka lakodoka tamaka me shudibi fina farafi man jukoro wallahi ala ede latiga masai ala ede ko shidombayi ala ede se masai okele okulala doni okera ni ngechugola samba kele keme kononto bi kononto ni saba Sharif Usman Madani Haidara doni kulala aman nogoya nga akera ni ngechugo fanana kulala kawi okele mina joila ankara mo Sharif Usman Madani Haidara amsaru ye wele bla ko fo eleni alakira mode ni sembarka man abi wajibiya o fana kasi an feya joila kawko akoti totande ka fo Haidara kata yoro be asema si ulufe joila wala kalimandi wala joila ka usorla ka wili ka soraka fero bele yelen tige ko fo o karamogo ale sen ka do joila kono alasan fomba ulu mata ani damado ulu ye wuli ka jomunun ke ani chasiri munun nu yake ko o karamogo nali o fero ni o labon tigeli we wuli ka jo ke ola 93 tameniu 94 tameniu ani katase 95 tameniu ola Sharif Usman Madani Haidara ale dona joila adungo folo joila era dugo kono kera 96 ni odi samba kele keme kononto bi kononto ani woro Sharif Usman Madani Haidara ale dona joila dugu kono kera wasabaye kake kungorota baye kake jigima faye ani kake seway dugutigi ale labana kata jigisigi soro ka wasa soro ambi domina ikobi niwo amsarudi ikadon amsaru kon sigili joila che folo mi ya jujon o kera alasan fombay ni alebi bo fana dugu min ni amba wele ko misango
wala ale ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ o de kɛra sababu ye Amsaru ka sigi Joyila dugu kɔnɔ wa ale de kɛra président fɔlɔfɔlɔ fana ye min ye san 10 ani kɔ ye ka laban k'o kɛ a ɲɛmɔgɔya fana na o baara minnu ni o kɛra u fɛ kana wasa sɔrɔ Joyila dugu kɔnɔ k'a lajɛ danayaw maa wɛrɛ ten ani bolomafa mɔgɔ wɛrɛ kan ka tɛmɛ olu kan dugutigi ginofɔ ɲɔgɔn kɛra u ye dugutigi barokɛ ɲɔgɔn kɛra u ye dugutigi ka baara o baara n'a ka hakilina fɛn o fɛn n'a bɛna kɛ ana ninnu kɛ a jɛɲɔgɔn ye k'o kɛ a ka hakilina ɲinibaw ye sabula layidu min bɛ ninnu na ninnu bɛ adamaden ko kɛ ɲɔgɔn bɔ a y'o de ye ninnu na o don tile ma ni o de ye Alassane n'a ka jamakulu ye cɛsiri min bɛ Joyilakaw la bi jija min bɛ Joyilakaw la bi ni dogolen tɛ ne ni e si la o la Joyila olu kɛra wasa kɛbagaw de Joyila u kɛra misaliyaw ye Joyila u kɛra bolongɔniden siyɔrɔw ye wa Amsaru cɛ kelen-kelen n'a muso kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye Ala sɔnna Joyila tɔgɔ ka don tarikuw la bi ni Joyila yɛrɛ ka cɛsiri ye siga foyi tɛ a la wa section ni e y'i cɛsiri i ka tariku bi lakali karamɔgɔ ka nin tariku in kɔnɔ ka o da diɲɛma ye kɛnɛ kan Joyila muso ka dɔgɔ bi Joyila cɛ ka dɔgɔ bi ko min dusukun falen tɛ u karamɔgɔ kanu na Ala danaya la ani limaniya la o kama ne ko ngo Joyila ngo ne ma da la den bi sɔn ka bɔ Joyila ko den bi to kɔ ne ma da o la Joyila bi cogo min na bi ne ma da la ko den dɔ bi sɔrɔ Joyila dugu kɔnɔ wali kelen e bi wili ka taa muso furu Joyila ko o muso ka kɛ muso kolon ye ne ma da o la ma da la ko den bi sɔrɔ Joyila ka den fɛ Joyila o ka kɛ den langolon ye ne kuma tigi ma da o la abada Joyilakaw tɛgɛ fila bi sanfɛ Ala kira bɔnaw kanuni na u tɛgɛ fila bi sanfɛ hɔrɔnya ani danbe layidu timɛni na munamo fiye ngara mɔgɔ donyumana sira min n'an filɛ ka a baaraw ta donyumana sira a baara yɛrɛ kɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye Joyilakaw de ye miliyɔn kɛmɛ camanw de don a sira in na o lakalila diɲɛ bɛɛ ye o mɛn Joyila ni maa min ko k'a bɛ aw ka baara lakali ɲangumana kɛ o bɛ fɛ ka barokɛyɔrɔ de ɲini ɲɔgɔn tɛ a ti lakali ka ban ne ko ni ɲɛnafin bi maa min na wali kelen ni e bɛ fɛ ka kalansen sɔrɔ wuli i ka taa Joyila Ala sɔnna i bɛ baro sɔrɔ ɲɛnafin bi bɔ e la wali kelen ni mɔgɔ bɛ kalan na i bɛ kalansen jɔlen sɔrɔ ɲɛnafin bi bɔ e la don ɲumana sira u ye baara min kɛ a la ne ma da la cɛ bɛ na min bɛ se k'a kɛ wa ne ma da la maa bɛ se ka tɛmɛ u kan bilen sabula o kɛra fɔlɔ kɛbaa ye maa bɛ se k'u ladege de nka i tɛ ku u la bilen ayi hali ni ye manaji de bɔn don ɲumana sira in kan a bɛ fɔ ko Joyilakaw de kun y'a siɲɛ ka kɔrɔ Joyila aw ye ɲɛ bɔ aw karamɔgɔ la Ala kana ɲɛ jɔ ani aw la a y'aw karamɔgɔ dusu ma fa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an n'aw jigi sigi Joyilakaw ye baara min kɛ ka étage baw jɔ ka tila ka baara caman ju jɔ Joyila yɛrɛ dugu kɔnɔ o karamɔgɔ tɔgɔ la a y'aw jija dɛ a y'aw jija ni min ye min kɛ o de b'i lakali ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne kumatigi Ayidara ka tariku ne filɛ a jɔfɛ 23 de kɛnɛ kan bi nga n da don section ka kuma na ko lakali
lakali cogola bi fo wasa ka sɔrɔ a fɔlɔ kɛra joyila ye wa a sabu ye aw ka baara kelenw de a y'aw jija a kana saliya wa cɛw bɛ aw kɔ dɛ u bɛ k'aw gɛn hali n'u kura aw la a kana sɔn u ka tɛmɛ aw la joyila ni tun ye tariku ye k'o bɔ Baningo mara kan ka taa kuncɛ joyila dugu kɔnɔ ka joyila ka bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada amisaru bɛɛ lajɛlen ka tamaninkaw fo k'u barikada ka laban ka sɛgɛlakaw fo k'u barikada an bɛ segin ka na kokura ka na foli tengu barawili muntugula kulala masigi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn dande foli min na an ka dugutigi cɛɲi n'o ye joyila dugutigi an bɛ don min na i ko bi a bɛ san 80 ani kɔ la sijan ani kɛnɛya ala k'o di an n'a ma an b'a fɔ ala ka kɛnɛya caman di a ye min sɔrɔ ala k'o di denw ni mɔdenw ma ka karuɲɛw fo k'u barikada Sulemani Jamutɛnɛ an b'a fo Faransi ka barikada ni ka wale ɲuman dɔn a n'a furumuso ka laban ka Maître Solo an ka karamɔgɔba don an ka gindotigi don an b'a fɔ an ka kabakotigi ye Maître Solo Bangoni Jangarabugu la ko an ka foli b'a ye Solo jɛra Maître Solo an ka furakɛlikɛla karamɔgɔ don an ka adamadenya ɲɛnamaya kɔlɔsibaa don ala tɔgɔ gindotigi don mori ka ca dɛ ala tɔgɔtigi de man ca ala gindo tɔgɔ bi cɛ minnu bolo Mali kɔnɔ ni k'i b'a jate i kɛ mani ka cɛ 50 sɔrɔ a la ne kan ti moriya ma dɛ sabula moriya b'a damana ala gindo tɔgɔ b'a damana a i kɛlen ka ala gindo tɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ cɛŋana minnu bolo cɛ 50 k'u fara ɲɔgɔn kan a ka dɔgɔ ala gindo tɔgɔ bi Maître Solo bolo an k'an janto a la an kana sɔn Maître Solo ka fɔ an kɔ abada an k'an dulo a ka dulokiba dawolow la n'an m'o sɔrɔ a ka jalamugu an k'an dulo o bunzan na n'an m'o sɔrɔ n'an ye a ka sennɔ sɔrɔ an k'o buguri dɔɔni ta an k'o sumusumu n'an m'o si sɔrɔ n'an y'a yɛrɛ kanubaa dɔ sɔrɔ an ka taa baro kɛ o ye o b'a bɔ ne taara ɲɛ da Maître Solo ka fɔ a ka so kan bonya kan karama Sharif Usman Madani Haidara kanu kama Ustaz Amadu Demba ka fɔ ka barikada ni ka wale ɲuman dɔn Guinée Équatoriale ka fɔ Demba Jakite ka fɔ ka wale ɲuman dɔn Espagne an bɛ foli lase Mamadu Soma Faransi Bala Keita Faransi ka amisaru kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn radio citoyen numéro 2 Kɔbadani na tarikuw bɛ latɛmɛ ye aw b'a sɔrɔ kumatigi ka page kan Sherifula kunnafoni Facebook kan wali kelen YouTube kan aw b'a sɛbɛn kumatigi Karabɛnta aw bɛ ni tariku duman ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ye wali kelen k'an sɔrɔ an ka nɛgɛjuru sira la 70 80 08 08 70 80 08 08 aw balimakɛ don aw denkɛ aw ka garibukɛ kumatigi Karabɛnta Mali jamana kan 5e région na Mopti kɔnɔ yan Sharif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen n'an donna fɛn o fɛn gasi la an bolo b'an kɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
sirifula duba a fɔ tariku kɛnɛ a sedi serif Usman Madana Haidara ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ min bi labɛn o ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Professeur Abdoulaye Karabenta y'a bani ka kumatigi jɛmukan bɛ lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 14 ni ka taa kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 ni ko sirifula duba a fɔ sirifu ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ